وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس وے میں الحمدللہ. بٹ رجب کیا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ، اب آپ اس طرح کا فیم آپ کو مل چکی ہے نا جس میں یہ فیم تھوڑی ڈیلیکیٹ بھی ہے کیونکہ ہر چیز پہ نظریں ہیں، نو روم فار مسٹیک. بالکل جیسے آپ ایک قدم وہاں لیں گے ہر چیز میں اسکروٹنی، اور یہ ہوتا ہے سارے بگ اسٹارز کے ساتھ. اور وہ بھی کہتے ہیں فیم کا یہ لیول پریشر آ جاتا ہے کہ اسکروٹنائز ہوتے ہیں. تو آپ کو ٹرسٹ کرنا جو ہے یہ بہت ایک ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور فرینڈ جن کے ساتھ آپ اتنا ٹائم گزار رہے ہیں. یہ 5 فرینڈس کے ساتھ آپ جو ہیں کمپلیٹلی ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اندر کی بات باہر کی بات سب بلائنڈلی. یا ان کے پاس ایسی بات ہے یا ان کی ایسی بات میرے پاس ہے کہ ہم مطلب کہہ لو کہ اینڈ پہ جا سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں. اس طرح کا ٹرسٹ لیول وہ مجھ پہ کرتے ہیں اور میں ان پہ کرتا ہوں. اور وہ کہہ لو کہ باتوں سے نہیں ہوتا، وہ ٹائم سے ہوتا ہے. ٹائم سے برا ٹائم ساتھ دیکھا ہوا، اچھا ٹائم میں ساتھ ہے، اس لیے وہ ٹرسٹ بنتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی پہ زیادہ کسی پہ کم، میں سب پہ ایکول ٹرسٹ کرتا ہوں. That's really good. And رجب آپ جو ہمیشہ we always see you around people، ہمیشہ آپ لوگوں میں ہوتے ہیں، تو کبھی اکیلے میں وقت گزارتے ہیں؟ گزارتا ہوں. آج کب؟ کیونکہ ہمیشہ ایسے لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، لیکن کبھی اب لندن آئے ہیں آپ واک پہ جاتے ہیں سے اکیلے، یا پارک میں بیٹھ لیا، کسی کیفے میں اکیلی باہر جانے والا کافی لے میرا لی؟ کام نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آیا ہوں تو کتنے لوگ ساتھ ہیں. باہر جانے والا کام میرا بہت کم ہو گیا ہوا ہے. کسی بھی کنٹری میں ہوں باہر نکلنا بہت، یو کے میں تو کرائم ریٹ ہی پاکستان سے زیادہ ہے. It's really tough. یہاں پر بھی گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے. جانا ہے تو 5 لڑکے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ولاگ ختم ہو جاتا ہے، جب رات ہو جاتی ہے، جی سب گھروں کو چلے جاتے ہیں، تب میں اکیلا رہ جاتا ہوں. جب اداسی تو نہیں ہوتی نا؟ Are you comfortable with being alone؟ نہیں اس ٹائم پہ بہت اداسی ہوتی ہے. اوپر سے اب بیٹا ہو گیا. ماشاء اللہ، کنگریچولیشن. تھینک یو سو مچ. ماں ہے میری، میرا باپ ہے، میرے سارے رشتے دار. اس ٹائم پہ سم ٹائم جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ یار کیا کمایا. اچھا لگتا ہے یار. اللہ کی ذات کا بڑا شکر ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس ٹائم رات کے اس پہر جو ہے نا اس ٹائم دل بھر جاتا کہ یار کیا کمایا یار. یہ بیٹھا ہوں سامنے گاڑیاں گزر رہی ہیں، کچھ نہیں اب کرنے کو. ولاگ بھی کر لیا. اب ظاہری بات ہے جو سارا دن میرے ساتھ تھے رات کو وہ تو گھر جائیں گے جی، وہ چلے اور گئے. اپنی فیملیز کے پاس جا رہے ہیں. دوست جو ہیں وہ کسی اور کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس ٹائم بڑا بے بس ہو جاتا ہوں. سچ میں جو سارا دن کہہ لو کہ رش میں اور مصروفیات میں گزر جاتا ہے، رات کا پہر بہت مشکل ہو جاتا ہے. رجب آپ نے اپنے دوستوں کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ کتنے کلوز ہیں آپ سے. آپ کے پاس چودھری صاحب ہیں جو ایسا لگتا ہے چودھری صاحب جو ہیں آپ جس ملک میں چلے جائیں وہ وہاں پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بھی ایک بہت ایک اسپیشل بانڈ ہے آپ کا. تو چودھری صاحب ایگزیکٹلی کون ہیں؟ آپ ہماری آڈینس کو پلیز بتائیں. چودھری صاحب میرے بڑے بھائی کی طرح باپ سمان ہے. ان کے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے. جو ان کی وائف ہیں وہ میری ماں کی طرح، ٹھیک ہے. چودھری صاحب کو 12-13 سال میرے ساتھ نہیں ہوئے، میکس 1 سال ہوا. میکسیمم. آپ کی یہ دوستی ہے. چودھری صاحب کے ساتھ میرا اس طرح کا بانڈ ہے جیسا میرے باپ کے ساتھ ہے. میرے باپ کے ساتھ میرا دوستوں والا ہے. میں ہر چیز ان سے شیئر کر لیتا ہوں، ہر بات، اچھی بری ہر بات. چودھری صاحب مجھے اچھے کی طرف پش کرتے ہیں، برے سے روکتے ہیں. اور ہاں اس بات میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ میں جس کنٹری جاتا ہوں چودھری صاحب پہلے وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں وہ چیز ہو صحیح. اب یہ یو کے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے پاس ویزا نہیں ہے ابھی فی الحال. ابھی وہ فائٹ کر رہے ہیں ویزے کی. جیسے ہی ویزا آئے گا وہ اگلے دن یہاں پر ہوں گے. ورنہ اس بزی ٹائم میں کاروباری بندے کے لیے بہت مشکل ہے 1 منٹ کسی کے لیے نکالنا، اور وہ اینی ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں. ایسی لوئلٹی ہے ان کو آپ سے، اور ایسی محبت اور بانڈ ہے آپ کا. اور میں ان سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں. اور ہمارا جو ہے جو ملاقات والا سین ہے ہمارا شو روم میں ہوا تھا، کیونکہ چھوٹی موٹی سی انویسٹمنٹ چودھری صاحب نے بھی اور میں نے بھی شو روم پہ کی ہوئی ہے. ہمارے ایک اور بھائی ہیں علی بھائی، علی آصف، وہ اس شو روم کے آنر ہیں. ان کے پاس انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہاں پر ہمارا انٹریکشن ہوا. پھر چودھری صاحب کو شوق پڑ گیا ٹک ٹاک پہ گفٹنگ شفٹنگ کا، ایسے ہی کوئی پروفیشنلی نہیں. تو مجھے انہوں نے گفٹنگ شفٹنگ کی ہلکی پھلکی. تو وہاں سے ہماری بات چیت ہونا اسٹارٹ ہوئی، فیملیز کا ملنا جلنا اسٹارٹ ہوا. وہ بالکل ایک بڑے بھائی کی طرح بن گئے. اور آئی ریسپیکٹ ہم a lot and I trust him blindly just like حیدر، ڈوگر، شہزی، موسیٰ، جہانگیر، اسی طرح. اور وہ ہم سب کو کمانڈ کرتے ہیں. اگر میرے پاس لیڈرشپ ہے نا تو ان کے پاس کمانڈ والی چھڑی ہے. مجھے کوئی وہ نہیں کرتا، گائیڈ نہیں کرتا.
एक्सेप्ट चौधरी साहब, वो कर सकते हैं और वो करते हैं। या इतना आपने उनको इतना मैंने उनको वो दिया हुआ है और वो डिजर्व भी करते हैं। और रजब ये वो वाली बात है जैसे हम पहले कह रहे थे कि आप पहचान लेते हैं इंसान को, तो आपने जैसे क्योंकि अभी एक साल में ऑब्वियसली यूर पीक ऑफ योर फेम, तो ये बड़े टेस्टिंग टाइम्स होते हैं। आप नहीं, एवरीवन वांट्स समथिंग फ्रॉम यू, इट्स रियली हार्ड, और दे वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू। तो कभी भी ये तो इस वहाँ से आपको फिर एक वो जो आप रीड कर लेते हो इंसान को। मैं आपको वही बताने लगा था कि मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है कि मुझे ज़िंदगी में गलत लोग बहुत कम मिले बहुत कम मिले, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए चौधरी साहब की, तो उनको मेरे से क्या ही फ़ायदा। अगर मेरे पास 4 रुपए हैं तो उनको अल्लाह ने और बथेरे दिए, उनके पास 40 होंगे, ठीक है। उनको मुझसे कोई फ़ायदा नहीं, ना उनको कोई फेम चाहिए, ना उन्होंने कोई चक्कर है, सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं कि यार अपनी फैमिली से प्यार करता है, अपने दोस्तों से प्यार करता है, दैट्स इट। उनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, उनके पास अल्लाह का दिया सारा कुछ है जी, ठीक है। ना मैंने कभी उनसे कुछ मांगा है, ना उन्होंने कभी कुछ मांगा है। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, एक वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, एक फैमिली का इंटरेक्शन है। उनको मेरे अंदर भाई नजर आता है और मुझे जो है ना वो बाप नजर आता है, बड़ा भाई बाप नजर आता है जो मुझसे वाकई जेन्युइन प्यार करता है। अगर मैं परेशान होता हूँ तो वो मेरे साथ परेशान होता है। आई एम वेरी हैप्पी ऐसा इंसान आपको अपनी लाइफ में आपके और ये ऐसा एक मेरी दुआ है कि ऐसा एक बड़ा भाई अल्लाह सबको दे। या नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए। और रजब, स्पीकिंग अबाउट मनी जो है, आपने पैसों को बहुत क्लोजली देखा हुआ है। आपने एक टाइम ऐसा देखा हुआ है कि आप ने खुद ये कह चुके हैं कि आपके पास जो है कन्वेंस के लिए इनफ पैसे नहीं थे कि जो अभी मम्मी को फ्रैक्चर हुआ था उनको हॉस्पिटल लेके जाना ट्रीटमेंट के लिए, इस तरह के, जिसमें आपने सोचा था इस बॉडी बिल्डिंग का क्या फ़ायदा, यू नो। अब आपके पास इतना ये आप ये वर्क किया, सारा होमवर्क किया, आपके बारे में सब कुछ पता है अब। टाइम ये था कि मेरा फुल ऑन प्रिपरेशन था, मैं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन पे, और अम्मा मेरी घर पे बैठी हुई थी, खाना शाना मेरे लिए बनाया। तो बुजुर्गों को इशू होता है ना, जब उनको वॉशरूम आता है ना तो बहुत स्पीड से ना फिर वो हमारी तरह वेट नहीं कर सकते, तो वो भाग के वॉशरूम जा रही थी, ऐसे पाँव बेंड हुआ और छत पे लगा हुई है ना, घुटना उनका निकल गया। तो मैं कम से कम 45 एक घंटा मिनिमम मेरा ख्याल मैंने वेट किया कि कोई आएगा लेके जाएगा, मामू आएंगे या कोई आएगा तो लेके जाएगा। मेरे पास गाड़ी वगैरह नहीं थी, बाइक पे टूटी टांग कैसे लेके जाता। उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था कि यार की यार बॉडी बिल्डिंग का फ़ायदा, किसे लेके जाना बॉडी बिल्डिंग। और एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है। अब आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं ना, आपके पास यू नो माशाल्लाह यू हैव दैट मच मनी एंड यू आर फाइनेंशियली सिक्योर। तो यू नो ओपरा, उन्होंने भी लैक ऑफ मनी देखा है और अबंडेंस ऑफ मनी भी देखा है। उन्होंने कहा है हैप्पीनेस पेव्स द वे, लाइक मनी पेव्स द वे टू हैप्पीनेस, तो रास्ता बनाती है खुशी के लिए। आपको लगता है पैसों से खुशी मिलती है? पैसों से खुशी मिलती है, सुकून नहीं मिलता। पैसा आपको खुशी दे सकता है, सुकून नहीं दे सकता। अब इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे खुशी दे रहा है ना पैसा, मैं अगर मुश्किल में हूँ तो पैसा है तो मैं दुनिया फिर रहा हूँ जी, गरीबी से ज़िंदगी कोई नहीं। पैसा है तो मैं 7 मुल्क फिर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर पैसा ना होता तो फिर ख़त्म थी बात। सुकून कैसे नहीं देता कि पैसा रात को मेरी माँ को मेरे पास नहीं लेके आ सकता, पैसा इस टाइम पे मैं मुश्किल में हूँ तो मेरा बेटा मेरे सामने नहीं आ सकता, मेरी बेगम मेरे पास नहीं आ सकती, मेरे दोस्त मेरे सामने नहीं आ सकते। पैसा वो चीज़ सुकून मुझे नहीं दे सकता, हाँ खुशी दे सकता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पैसा आपको खुशी दे सकता है, वक्ती खुशी, सुकून नहीं दे सकता। सुकून नहीं दे सकता, लेकिन ज़रूरी है भाई, या ज़रूरी है, बैकबोन होती है पैसा तो, है ना, ज़रूरी है। या रजब, अब जो है आपने पहले अभी बात की थी कि हाउ मच यू लव पाकिस्तान, एंड बहुत लोगों का ये होता है कि जब सक्सेसफुल हो जाए उनको होता है हम अमेरिका सेटल हो जाएंगे, यूके से। अभी you truly love Pakistan, and मैंने भी आपसे पहले भी बात की, आपने मुझे like बताया था exactly why you love Pakistan, and you really are a truly Pakistani boy at heart, desi boy at heart, खाना भी लाहौरी पंजाबी, and you also like the food and everything। तो आप में ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ मैंने अमेरिका सेटल, और लोगों का एक्चुअली पाकिस्तान में बाहर काफी लोगों ने गोल सेट किए हैं, यही होता है कि हम एग्जाम्स पास करके अमेरिका इंग्लैंड चले जाएंगे। But Rajab, the question I want to ask you is, आपको पाकिस्तान से जितना प्यार है, आपको लगता है पाकिस्तान ने वो प्यार आपको वापस दिखाया है? मुझे पाकिस्तान ने बहुत प्यार दिया। इस टाइम पे मुझे खड़ा करने वाला, रजब को रजब बनाने वाला पाकिस्तानी है।
میری 18% جو آڈینس ہے وہ انڈیا میں ہے. مجھے 80 لاکھ بندے میں سے 18% لوگ انڈیا میں دیکھتے ہیں جو کہ موسٹلی سکھ ہیں. جی. اس کے علاوہ میری یہ یو کے US کینیڈا یہاں پر ہے کوئی 8-9%. باقی ساری میری پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے, مجھے سٹینڈ ہی پاکستان نے کیا اور مجھے نہیں وائب آتی. جو لوگوں نے گول سیٹ کیا میں بھاگتا ہوں اس چیز سے کہ ہمیں سٹیزن شپ چاہیے UK میں, سٹیزن شپ چاہیے US میں. مجھے نہیں چاہیے. میرے پاس 2 سال کا ویزا ہے, اس سے پہلے 6 ماہ کا ویزا تھا. ٹھیک ہے, اور میں نے اینڈ پہ آ کے ٹریول کیا تھا, وہ بھی مجبوری سے دھکے سے کروایا میرے سے. مجھے نہیں, میرا جو ایک چھوٹا سا امپائر ہے میرا پاکستان میں, بہت بگ فش بیٹھ نہیں ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, آٹے میں نمک نہیں ہوں, لیکن جو میرے اکارڈنگلی مجھے ایک چھوٹا سا امپائر میرے اللہ نے دیا ہوا ہے, مجھے وہ بہت عزیز ہے. وہ شو روم ہے ہمارا سگما موٹرز کے نام سے, وہاں جا کے بیٹھنا, گپیں لگانا, کھانا پینا, پوچھنا ہمیں کون سی گاڑی بکی کون سی نہیں بکی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر میرا جم ہے, پھر میرا گھر ہے, میرے دوستوں کے گھر ہیں. مطلب کہیں جا کے کھڑے ہو جانا, اتنا پیار ملنا, اتنی ماؤں نے دعائیں دینی, مجھے وہ پسند ہے. یہاں پر تو ساتھ والی دیوار میں نہیں پتا کہ آپ کے پڑوسی کا کیا حال ہے. نہیں پتہ, سچ میں ہمیں نہیں پتا ہوتا. بہت لوگ کیا لینا, اسائلم لینا چاہتے ہیں لندن میں, اور اس طرح کے گولز بھی سم لوگوں کے ہوتے ہیں. اور جب آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ پہلے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جس اسٹیج پہ میں ہوں, ماجی نے آپ کو گائیڈ کیا ہوگا, ماجی نے بتایا ہوگا جو میرے پاس سرکمسٹانس اس ٹائم پہ چل رہے ہیں, اگر میں UK میں اسائلم فائل کروں تو مجھے نہیں ملے گا. آپ کو فوراً مل سکتا ہے, فوراً ملے گا, اور مجھے یہ پیسے بھی دیں گے, رکھیں گے بھی, جگہ بھی دیں گے, ہر چیز فیسیلیٹیٹ کریں گے, ایسے ہی. لیکن میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ پہ یہ بات لکھ کے دے رہا ہوں, سائن کرنے کو تیار ہوں کہ میں زندگی میں, اپنی زندگی میں اسائلم کبھی فائل نہیں کروں گا. میں مرتا مر جاؤں گا, میں اسائلم فائل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, وائی از دیٹ, مطلب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں حیثیت رکھتا ہوں کسی بھی کنٹری میں چھوٹا سا کاروبار کر کے, ٹھیک ہے, تو اپنا وہاں پر ریزیڈنشپ لینے کا اگر مجھ پہ یہ ٹائم آ گیا تو فرسٹ آف آل تو مجھے اپنا گرین پاسپورٹ ہی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر مجھ پہ یہ ٹائم آ گیا تو میں اتنی حیثیت رکھتا ہوں کہ میں UK US کینیڈا کسی بھی جگہ پہ 4 روپے لگا کے وہاں کی سٹیزن شپ لے سکتا ہوں. اسائلم اگر میں نے کبھی فائل کر لیا, فرسٹ آف آل تو میرے اندر کا جو ایک مین ایگو ہے وہ مر جائے گا کہ میں ملک سے بھاگا ہوں. میں وہ ہو جائے گا کہ میں قصوروار ہوں, جو کہ میں نہیں ہوں. میں مومن گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میں اسائلم پہ کیوں جاؤں گا؟ ایک تو وہ مر جائے گا جو میں مرنے نہیں دوں گا. دوسری بات کہ ہمارے پاکستان میں کچھ کم عقل اس طرح کے بھی ہیں. جب میں نیا پاکستان سے بھاگا, پورے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ, اخباروں میں میں ہو گیا نا, تب انہوں نے بیٹھ کے پوڈ کاسٹوں میں بات کی کہ یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب کچھ خود کر رہا ہے تاکہ یہ اسائلم فائل کر سکے. I will never choose asylum, never in my life. So it goes against everything you believe in and stand for. کچھ بھی ہو, پاکستان جتنا بھی میرے لیے ٹائٹ ہو جائے, جتنا مشکل ہو جائے, اسائلم کبھی فائل نہیں کروں گا. بہت مشکل ہو جائے گی, کہیں سیٹ اپ کر لوں گا, اپنا ریسٹورینٹ ڈال لوں گا, کافی شاپ ڈال لوں گا, سٹیزن شپ لے لوں گا, اسائلم کبھی نہیں لوں گا. یہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا رہا ہوں, آج تک اسائلم کے بارے میں نے بات نہیں کی. یہ پہلی دفعہ بات آپ نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں لیں گے. اس کے اگینسٹ میرے اوپر ایلیگیشن لگ جائیں گی, جبکہ اسائلم مجھے UK جو ہے ود ان 1 month دے, مجھے پیسے دے, مجھے رہنے کا خرچہ دے, گھر دے, سیکورٹی دے, ہر چیز دے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا, وہ کہہ لو کہ جتنی میں پچھلے 1 سال سے مصیبتیں فیس کر رہا ہوں نا, اکیلا بندہ کہے گا اس نے کیا اسائلم کے لیے تھا, جو کہ میرا رب جانتا اور میں جانتا ہوں میرے پر کیا گزر رہی ہے. Yeah, exactly. And Rajab, you're a self-made young man. آپ کا کوئی نیپو بیبی نہیں ہے, کوئی اس طرح کا نہیں. آپ نے بالکل اپنی خود جو ہے یہ امپائر بنائی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ as you becoming more successful and you're a bright individual, کہ some people in Pakistan سے یہ آپ کی ترقی, آپ کی کامیابی جو ہے ہضم نہیں ہو رہی. You have around 22 cases against you, gunshots fired at your house, your life is under threat, and this is a scary place. 22 cases? On me? Yeah. مینوں تو نہیں پتا سی, 3 اور ہو گئے. سارے کیسز نہیں ہیں اس کے اندر, وہ کچھ نوٹسز بھی ہیں, کچھ صرف رپورٹس ہیں, FIR ساری نہیں ہوگی, یا شاید ہو بھی سکتی ہیں. وہ کیسز 1-2 ہی ہیں, لیکن ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ہیں, کچھ نوٹس ہیں, کچھ FIRs ہیں. تو مجھے پورا بلیو ہے اپنے پاکستانی لاء پہ. انشاءاللہ پہلے بھی جب ہوا تھا کیسز وغیرہ تو اللہ نے باعزت بری کیا تھا ہر چیز سے. ٹھیک ہے, اور ہم پاکستان میں ہی رہے تھے. اب اگر پھر مصیبت آئی ہے تو میں انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا میں جاؤں گا, میں فیس کروں گا ہر چیز, اور باعزت بری ہو کے آؤں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں, میرا اندر جانتا ہے, میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. اور پاکستان کا قانون اتنا اندھا نہیں ہے, نہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنا ہی جو ٹاپ یوٹیوبر ہے, جو اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اسی کو پکڑ کے بلا وجہ تم دیں گے یا بغیر کسی قصور کے اس کو جو ہے وہ سزا دے دیں گے. میں جاؤں گا انشاءاللہ,
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 22 ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੁਣ। पर रजब कभी कभी आपको लगता है कि इसका क्या फ़ायदा, जब इतना आपको ये शोहरत मिली है, सब कुछ मिला है, आपको फैमिली से दूर कर रहे हैं, आपको खौफ में डालना चाह रहे हैं, मुझे पता है आप डरते नहीं हैं और आपकी पर्सनैलिटी इस किस्म की, यू वेरी करेजियस एंड ब्रेव, बट यू एवर थिंक व्हाट्स द पॉइंट, सोने से पहले जब आप अकेले होते हैं कभी इस तरह सोचते हैं? ये समटाइम जब मैंने आपको बताया ना कि रात को अकेला रहता हूँ ना, जब अकेला रह जाता हूँ तब ये चीज़ आती है, अदरवाइज मैं कभी जो है ना पर हम ये कभी नहीं चाहेंगे आप क्विट करें, कभी भी नहीं, पर आपको कभी ये मैं कभी अनग्रेटफुल नहीं हुआ, मैं कभी जो है ना वो कह लो कि नाशुक्रा नहीं हुआ जी। इस तरह करके देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इस तरह देखते हैं 10-10 11-11 गाड़ियाँ देखते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सामने देखते हैं एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है, एक ह्यूज फैमिली है जो प्यार करती है, किसी भी कंट्री में जाओ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है। हाँ ये बात टोटली सच है कि कोई 40 लोग इस तरह के हैं जी जो किसी को खाता पीता नहीं देख सकते जी, ठीक है, और वो पीछे पड़े हुए हैं, फिलहाल वो पावर में है, उनका डंडा चल रहा है, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, हमारी बारी भी आएगी, हम अपने मुल्क वापस जाएंगे इंशाल्लाह। No, that's great कि आप पॉजिटिव जो है उसको आप सोचें, that's true, आप एक फिर भी बहुत ब्लेस्ड पोजीशन में हैं रजब। जब भी कोई एक यंग लड़का बहुत सक्सेसफुल या फेमस हो जाता है, whether in पाकिस्तान, in Asia, internationally, उसके साथ जो है डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, फीमेल अटेंशन आती है। There are some females जो मीडिया में आपका नाम बहुत लेती हैं और जब आपका कोई भी नाम ले तो दुनिया सुनती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि जो मेरे पॉडकास्ट वाले भरा ने ना, पॉडकास्ट वाले भरा मेरे इंटरव्यू वाले, सबसे पहला कसूर इनका है, क्योंकि वो कुछ नहीं होती जिनको ये बिठा के सिर्फ रजब 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 करते हैं और फिर उनको व्यूज आ जाते हैं, फिर वो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाती हैं कि मैंने फलाने लाख की कड़ी देती है, फलाने लाख की कड़ी पता नहीं बहुत महंगी 45 लाख और बड़ी लाइक स्पेशल फ्रेंड्स। यार कुछ सबूत तो लो उनसे, उनको जो कोई रसीद आई होगी, अगर किसी ने आपको इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है तो एक मैसेज तो किया होगा कि मैंने ये आपको घड़ी भेजी है, थैंक यू का मैसेज तो किया होगा ना, आपने उसको रिप्लाई, कुछ सबूत ही यार। ये हमारा जो मीडिया है ना, पहला कसूरवार वो है, उसके बाद फिर वो तो अपने फेम लेने निकले हुए हैं, उनको मैं नहीं दूंगा कोई और दे देगा, ठीक है, वो फेम लेने निकले हुए हैं, लेकिन ये जो पॉडकास्ट वाले उनको देते हैं ना इंपॉर्टेंस, यार किसी करने वाले बंदे का पॉडकास्ट करो, इतने लोग हैं जो सलाब खान की मदद कर रहे हैं, उनका पॉडकास्ट करो, ठीक है, इतने लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, इतने बच्चे हैं जो बाहर से गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं, उनके पॉडकास्ट करो, जिन्होंने घर को मुंह नहीं लांदा उन्होंने तुझे पॉडकास्ट कर दो इधर आगे, सवाल भी कि पूछ दो रजब रजब रजब। पर आपका फेम इतना फेमस हो गया है नाम ना रजब, और ये इंटरनेशनली भी होता है कि जो आप बात भी किसी से कर लो, कुछ भी हो जाए, कोई आपका नाम ले ले तो इट ब्लोज अप, है ना, तो ये आपको लगता है इज द डाउन साइड ऑफ फेम? हाँ ये डाउन साइड है, ये डाउन साइड ऑफ द फेम भी है और लैकनेस ऑफ द मीडिया भी है, पाकिस्तानी मीडिया, कि आप किसका पॉडकास्ट कर रहे हो यार, चलो मैं आपके बजट में नहीं आता या मैं टाइम नहीं देता, मुझे शौक नहीं है ये पॉडकास्टों का मैं नहीं करता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अगेंस्ट ही जुड़े रहोगे, बिल्कुल। हालांकि नीचे जो कमेंट्स में अवाम है उसको सारी अकल है, लेकिन जो पॉडकास्ट कर रहा है वो उसको कोई मसला नहीं है, कमेंटों में गालियां पड़ रही हैं कुछ भी, उसको सिर्फ व्यूज से मसला है, मोनेटाइजेशन ऑन है, पैसे आ रहे हैं, कहानी खत्म। That's all they care about. One thing that I really admire, respect about you Rajab is the love that you have for your mother, और ये आप अपने रजब फैमिली व्लॉग में भी दिखाते हैं, और आपका ये टैटू भी है अपनी मम्मी का, है ना? या तो रजब यू आर वेरी वेरी क्लोज टू योर मम, एंड आई रियली लाइक ये जो एक पॉजिटिव आप ये जो पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं टू आवर यूथ, जो probably view you as an older brother, their hero, and they really look up to you. तो आपका किस किस्म का बॉन्ड है आपकी अम्मी के साथ? Because I do believe कि आपकी अम्मी की दुआ हो तो आप दुनिया भी फतह कर सकते हो, and I'm sure आपका भी इसी तरह का ही सिमिलर है। मेरी अम्मा के साथ मेरा एक्सट्रीम लेवल का बॉन्ड है, मतलब कि मैंने वो चीज़ें अपनी माँ को करते हुए देखा हुआ है कि वो जिस ख़ानदान से आई थी, उसका जो बाप था वो मेरे नाना वो पूरे पाकिस्तान के वो मास्टर थे, होजरी लाइन के, होजरी मतलब कपड़ा होता है, उसके भाइयों की फैक्ट्रियाँ थी, खुर्शीद इंडस्ट्रीज़, महाथ्रेड, खुर्शीद इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैकेट्स और डेनिम जीन्स ये वाली बनती थी, ठीक है, और जो महाथ्रेड था उसमें धागा बनता था, और वो उन भाइयों की बड़ी बहन थी, 7 बहन भाई थे, मेरी माँ सबसे बड़ी थी। जस्ट फॉर मी, मेरी माँ ने जो है वो छोटे से कमरे में भी गुजारा किया, फिर उसके बाद कपड़े भी सिलाई किए, बच्चे भी पढ़ाए, जस्ट फॉर मी। तो मैं कभी मर के भी सर नहीं उठा सकता अपनी माँ के आगे, मेरा एक बॉन्ड ही अलग है। मेरा बाप तो वैसे एक फरिश्ता आदमी है, मतलब बिल्कुल ही दुनियादारी से हट के दूर है ना, लेकिन मेरी अम्मा जो है ना वो शहजादी है, मुझे यहाँ तक लाने में मेरी माँ का सबसे बड़ा हाथ है। Yeah, that's true, and that I love her a lot. Oh, no. Till end.
That's really really and it's great to hear Rajab क्योंकि इतना लोग अपना जो मम्मी और डैडी की फैमिली का बॉन्ड दिखाते नहीं and it's really special कि आप दिखाते हैं और ये फैमिली वैल्यूज़ जो हैं दिखाते हैं. आपकी बहन भी हैं क्योंकि मेरा भी एक भाई है तो आपके दो हैं ना बहन like मैं भी और हम बहुत लड़ते हैं मेरे से दूर भागते हैं आप दूर भागते हैं अपनी बहन से. नहीं वो बहुत प्यारा है. मैं पहले उससे भागता था लेकिन जब से उसकी शादी हो गई ना अभी बहुत याद आती है. मैं उसको हर हफ्ते बुला लेता हूँ हालांकि जहाँ पर उसकी शादी हुई है वो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है. चाहे उसका हस्बैंड है चाहे उसका देवर है चाहे उसकी जो आगे आई है नंद होती है भाभी होती है वो है चाहे सास ससुर हैं वो बहुत प्यार करते हैं. सेम लाइक जैसे मेरे घर पे थे ना वैसे ही वो वहाँ अब बहन की अप्रिशिएशन है. तो मैं अपने भाई के में जब मेरी शादी होगी तो मुझे मिस करोगे क्योंकि अभी मेरे नजरों के सामने हो ना. डेफिनेटली वो करेगा डेफिनेटली करेगा. वो ये लड़ाई मिस करेगा वो रात को आपके साथ बैठ के पिज़्ज़ा खाने को मिस करेगा वो अम्मा से कुछ चीज़ छुपाने को मिस करेगा और ये याद आती है. पहले तो मैं बड़ा मारूंगा बड़े मुक्के मारेगा उनको. उसने भी बड़ा मारा वो चीखती थी मम्मा मम्मा करती थी मम्मा मुझे मारती थी फिर तब मैं कहता था ये जाए जान छूटे से शादी हो. आप फेवरेट है ना. लेकिन जब वो चली गई ना तो फिर तब बहुत याद. और अब जब मैं दूर हूँ अब उसकी बेटी हो गई है अब मुझे उससे ज्यादा याद उसकी बेटी की आती है आयत की. आयत उससे ज्यादा मुझे ब्यूटीफुल नेम आयत. आपकी खाला की बेटी है मिंसा. तो ये इनसे आपको बहुत प्यार है और सब लोग समझते हैं आपकी छोटी बहन है ना. मेरे हम दो बहन भाई हैं. मिंसा मेरी सबसे छोटी खाला की बेटी है. मिंसा की स्टोरी ये है कि मिंसा के जो फादर हैं वो होते थे चिन्योट में वहाँ पर जॉब करते थे चिन्योट में ना. तो कोविड के दिनों में मिंसा की जो थी वो इस दुनिया में आना था उसमें डिलीवरी थी तो कोई भी हॉस्पिटल खाला को एडमिट नहीं कर रहा था क्योंकि खाला को कोविड भी पॉजिटिव आ गया था. कोरोना भी आ गया था कोविड भी आ गया था. कोई हॉस्पिटल ले नहीं रहा था. फिर मैं जो कर सकता था फ़ोन शून किए प्राइवेट हॉस्पिटल में गए मतलब हुआ तो एट द एंड फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकिन बहुत कोई मैंने तलक वास्ता लड़ा के फिर मैंने खाला की डिलीवरी करवाई. खालू जो थे वो चिन्योट में थे वो नहीं आ सके. ठीक है तो मिंसा मेरे हाथों में आई थी. मिंसा मेरे हाथों में आई थी और 4 मिशल मैमल पता नहीं कितनी ही ने हाँ 4 बहनों के बाद एक और बहन ही हुई थी. ठीक है मेरे हाथों में आई. मेरे ही खाला का घर मेरे पास ही है मेरे पास ही बड़ी हुई. स्कूलिंग फिर ट्यूशन फिर स्पारा फिर गाड़ी फिर खाना पीना हर चीज़ मतलब वो मेरी बेटियों की तरह ही है. मेरा उसके साथ एक अलग ही बॉन्ड है. ठीक है तो वो कमिलो के जब मेरे हाथ में आई ना वो तो ऐसे ही लगा मेरी अपनी बेटी है. आयत और मिंसा दोनों जो है ना वो favorites and you spoil them. अब हाँ ना इनकी बहुत अभी मतलब ये थोड़ा सा बड़ी होगी तो लगेगी कि मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ. तो मैं उस चीज़ को देखने के लिए अल्लाह खैर करे मैं जिंदा रहूँ. और अब तो छोटे बट सब आ गए हैं. उनको भी उठाया नहीं है. अभी उनको उठाया नहीं है तो इतना प्यार है जब उठाएंगे तो पता नहीं क्या. Big congratulations, you're a father, Rajab. That's really big news and I'm really excited. हो सकता है आपकी अपनी भी बेटियां तब तक हो जाएं जब तक मिंसा और आयत बड़ी हो जाएं इंशाल्लाह. You never know. जाने से पहले Rajab, I know you really enjoy singing and music. आप पंजाबी म्यूजिक पसंद करते हैं ना. So जब आप स्पेयर टाइम में जिम में होते हैं पंजाबी म्यूजिक आपकी go to म्यूजिक है ना. सिद्धू मूसेवाला. सिद्धू मूसेवाला याद है लाइक सिद्धू. तो लेकिन जो सिद्धू मूसेवाले की पंजाबी थी वो हमारी पंजाबी नहीं है. बहुत कट्टर पंजाबी बोलता था और क्या जो लफ्ज़ बोलता था कि सम टाइम हालांकि मुझे पंजाबी एग्जैक्टली आती है इतने कट्टर लफ्ज़ बोलता था इतने कट्टर पंजाबी बोलता था सम टाइम मुझे समझ नहीं आती. So what did you really like about सिद्धू मूसेवाला? सिद्धू मूसेवाला का रियल था वो. उसने जो बोला वो हो गया. उसने जो बोला था जो उसने गाने दिए वो यूथ के ऊपर सूट करते हैं. उसकी रियल लाइफ पे सूट करते हैं. मतलब टिब्बियाँ चलता थी ना. टिब्बियाँ मतलब गांव का नाम है टिब्बे. वहां से निकल के किले की हवेली बनाई. साइकिल से रेंज रोवर पे आया. मतलब वो बहुत मोटिवेट करता है. So it must have hit you hard when he passed away. रियल लाइफ पर्सन था. अगर जिंदा होता तो मैं डेफिनेटली उसको मिलता जहां भी मिलता इन पर्सन नॉट ऑन कॉन्सर्ट. मैं उसको रियल में मिलता व्लॉग करता. मैं जहान का तलक लगा देता पैसे लगा देता मिलता जरूर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं उस स्टेज पे पहुंचा वो sadly very sad that he passed away. But Rajab, if you could sing for us please a Punjabi song before we leave, we have to hear you sing a song. आपका कोई भी फेवरेट पंजाबी गाना? सिद्धू के सारी फेवरेट है. अम्मा की बात हो रही थी चलो अम्मा के लिए 2 लाइनें गा देते हैं. ये पॉडकास्ट भी एक माँ के तवस्सुल से ही हो रहा है. जी जी बिल्कुल. ठीक है तो एक गाना है सिद्धू का डियर मामा. ओके नहीं मैंने नहीं सुना. अब मैं सुनूंगी. डियर मामा के नाम से सिद्धू का गाना है. बहुत उसके खतरनाक सुर मैं नहीं पकड़ पाऊंगा लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ. कदे सूरज वांगू तपदा हाँ
ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਵੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ, ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ ਹਾਂ। बहुत मुश्किल है भाई। That's really good. You've got a very deep voice, a really bright deep voice. उसके सुर बहुत ऊंचे तो आपका अगला गाना कब आ रहा है? आपने एक गाना तो रिलीज किया था ना? मेरा दोस्त है हमजा, छोटे भाइयों की तरह, बहुत प्यारा भाई है मेरा। उसने इंसिस्ट किया था तो मैंने वीडियो कर ली थी, मतलब मेरी लाइन नहीं है ये गानों वाली, मैं क्या करूँगा। व्लॉग में आपने आप ऐसा ले अभी you've got a really great voice, but thank you so much and Rajab, आपने अपना कीमती वक्त जो है मुझे दिया and your first UK interview, thank you so much from the generosity of your heart, really appreciate it. Welcome, God bless you, अल्लाह पाक नसीब नेक करे आपका सब बहन बेटियों का, और do subscribe, press the bell icon button, और जो भी पॉडकास्ट हमारी बहन लेके आए वो आप लोगों ने देखना है, रियल लाइफ विद रिदा। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू।